अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैंने बनाया है चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। बहुत मज़े का बना है, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आइए अब शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाना है और कैसे बनाते हैं, तो रेसिपी शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बनाते हैं चिकन मंचूरियन के लिए बैटर। सबसे पहले मैंने लिया मैदा, आधा कप मैदा। इसमें ये काली मिर्च जो है हाफ़ टी स्पून ये डाल देता हूँ, और 1 टीस्पून जो है नमक, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसमें डालते हैं 1 अंडा, अब इसको बीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। बीटर के साथ कर लें, चम्मच के साथ कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ। ये ले जी, ये तैयार हो गया ये वाला। अब इसमें मैं चिकन डालता हूँ। 1 पाव चिकन बोनलेस जो है वो मैंने काट के इस क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे पीसेस रख लिए। अब इसको डाल देता हूँ इसमें। अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी नाज़रीन, अब हम इसको करते हैं डीप फ्राई करेंगे। ये जो मैंने मटेरियल तैयार किया उसके लिए ये मैं ऑयल डाल देता हूँ पहले। जी नाज़रीन, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालता हूँ ये जो मैंने इसके बना कर रखा था। ये आपने ये जो एक पीस को उठा के इस तरीके से आपने इसमें डीप फ्राई करना है। इसमें इस तरीके से आपने इनको डीप फ्राई करते जाना। इस तरीके से सारे जो हैं इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन, अब हम बनाते हैं चिकन मंचूरियन सॉस बनाएंगे। ये यखनी 2 कप में इसमें डाल देते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 कप यखनी के डाल दिए। अब हम इसमें डालते हैं आधा कप केचप। ये नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने डाला इसमें, क्योंकि यखनी जब मैंने बनाई थी उसमें मैंने नमक डाल लिया था थोड़ा। 1 टीस्पून जो है काली मिर्च डाल देते हैं। ये काली मिर्च 1 टीस्पून। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। जी नाज़रीन, ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालता हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो किसी बर्तन में आपने पानी में हल कर लेना पहले, फिर इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे तरीके से। अपने कॉर्नफ्लोर जो डालना है वो इतना करना है कि ये गाढ़ा करने के लिए होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना, बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपने कॉर्नफ्लोर इसमें डालते जाना है। ये सॉस इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो चिकन हमने फ्राई किया वो डालेंगे, लेकिन अभी इसको करेंगे ठंडा। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें सॉस तैयार हो गया है। अब इसमें डालता हूँ शिमला मिर्च कटी हुई। ये देखें ये शिमला मिर्च डाल दी। ये छोटे छोटे क्यूब्स मैंने गाजर के काटे हुए हैं। ये कैरेट गाजर डाल दी इसमें। और
اور یہ پیاز بالکل باریک نہیں آپ نے کاٹنے، اس طرح تھوڑے تھوڑے موٹے ہوں، چھوٹے چھوٹے کیوبس کی شکل میں ہوں. یہ میں نے ڈال دی اس میں پیاز. ان کو تھوڑا سا گلائیں گے، تقریباً آدھا منٹ 1 منٹ اس کو گلانا ہے بس. یہ دیکھیں جی 1 منٹ ہو گیا. سبزیوں کو آپ نے زیادہ گلانا نہیں تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو. یہ دیکھیں یہ کلر اس کا نیچرلی کلر جو ہے اس طرح نظر آ رہا ہے کیرٹ کا اور یہ شملہ مرچ جو اس کا. اب میں اس میں ڈال دیتا ہوں جو میں نے چکن فرائی کر کے رکھا ہوا تھا، یہ اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ جی یہ چکن منچورین جو ہے بالکل تیار ہے. اب ہم چولہا بند کر دیتے ہیں. یہ لیجیے اب ہم تیار کریں گے رائس. جی ناظرین سب سے پہلے ہم کرتے ہیں انڈے فرائی کریں گے. یہ 2 انڈے لے لیے میں نے. یہ 1 اور یہ 2. اب ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتا ہوں، بیٹ کر لینا اس کو. اب اس کو آئل میں فرائی کرتا ہوں. جی آئل گرم ہو گیا. اب اس میں ڈال دیتا ہوں یہ انڈے. ناظرین انڈا فرائی ہو گیا. اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں اس طریقے سے. یہ 1 پیالی جو ہے بڑے والی وہ میں نے چاول جو ہے ان کو بوائل کر لیا تھا. یہ دیکھیں بوائل کیے ہوئے چاول یہ میں ڈال دیتا ہوں اس میں. جی ناظرین اب اس میں ڈالتے ہیں سویا ساس. یہ 2-3 کھانے والے چمچ سویا ساس ڈال دی. 1 ٹی اسپون نمک اور ½ ٹی اسپون کالی مرچ. یہ لیں جی رائس تیار ہیں. اب ہم اس کو سرو کریں گے، رائس اور منچورین جو تیار کیا تھا ہم دونوں کو. جی ناظرین امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی. بہت مزے کا بنا ہے. یہ چکن منچورین اور فرائیڈ رائس ایگ فرائیڈ رائس بنائے ہیں. آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے گا. باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجئے کرے. فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا دوسرے جو ہیں سوشل میڈیا ہے نیٹ ورکس ہیں ان پہ شیئر کر دیجئے کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.